سارے انڈینوں کو، سارے بھارت واسیوں کو آزادی کا دن مبارک ہو۔ یوم آزادی سبھی کو مبارک ہو، اور یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری بھائی چارگی، ہماری محبت ایک دوسرے کے لیے کیا تھی۔ اگر ویسی محبت و خلوص نہیں ہوتا تو آج ہم آزاد نہیں ہوتے۔ آزادی میں سبھی دھرم کے لوگوں نے، سبھی جاتیوں کے لوگوں نے کندھے سے کندھا ملا کے اپنے ملک کو آزاد کیا، اور آزادی کے بعد ترقی بھی بہت کی۔ لہٰذا سب کو آزادی کا دن مبارک ہو، اور السلام علیکم۔ اور سبھی حضرات کو میں بھوپال کی ایک عظیم الشان کبوتر باز کی شخصیت سے روبرو کراتا ہوں۔ آج وہ ہم لوگوں کے بیچ نہیں ہیں، لیکن ان کے کیے ہوئے کام، ان کے کارنامے برسا برس یاد کیے جائیں گے۔ میں اس وقت استاد انتظار خان صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ انتظار خان صاحب بڑے عمدہ ہاکی کے پلیئر ہوا کرتے تھے، اور BHEL کی طرف سے کھیلتے تھے، اور بڑے بڑے ٹورنامنٹوں میں کھیلنے جایا کرتے تھے، اور نہایتی اخلاق مند انسان تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں بچپن سے لے کے انتقال تک انہوں نے جو ہے کبوتروں کو اپنے سے الگ نہیں کیا، تا زندگی اس شوق میں رہے ہو۔ اور آپ کے بڑے بھائی مرحوم ممتاز بھائی بڑے عمدہ کبوتر باز تھے، اور انہی کی زیر نگرانی انتظار بھائی نے کبوتر پروری میں آگے بڑھے، اور آگے جا کے اس وقت کے بھوپال کے جانے مانے جتنے بھی استاد تھے انہیں سب کی دعا حاصل تھی، جن میں لاڈ میاں صاحب کا، فیروز میاں صاحب کا بڑا خاص مقام تھا، اور سید امجد علی صاحب کا بڑا خاص مقام تھا۔ اور انتظار بھائی مجھ سے کہتے تھے، وہ میرے پیر بھائی تھے، مجھ سے کہتے تھے میاں کو، لاڈ میاں صاحب کو میں اپنا والد مانتا ہوں، ہر کبھی کہتے تھے۔ اور ان کی کئی اسپیچوں میں انہوں نے میاں کے متعلق کہا، وہ میاں سے کہتے تھے بابائے کبوتر۔ لہٰذا اب اپن آگے بڑھتے ہیں۔ انتظار بھائی کو رام پوری کبوتروں سے عشق تھا، محبت تھی، اور ساری زندگی انہوں نے رام پوری کبوتروں کو سینے سے لگا کے رکھا، اور کچھ نسلیں بھی ان کے وہاں تیار ہو گئی تھیں۔ اگلی ویڈیو میں ان کا کبوتروں کا بھی تذکرہ کروں گا، لیکن ابھی میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں جو کہ بہت زبردست اور اہم واقعہ ہے۔ تو انتظار بھائی اور عاصم بھائی دونوں ہاکی پلیئر تھے، اور رامپور ہاکی کھیلنے گئے ہوئے تھے۔ تو ان لوگوں کا شغل یہ ہوتا تھا کہ ہاکی کھیلتے تھے، اور پھر رات میں ملاقاتیں کبوتر بازوں کی بیٹھکوں میں چلے جاتے تھے، اور اچھے تعلقات ہو گئے تھے، کیونکہ اس دور میں ہمارے انڈیا میں کیا دنیا میں ہاکی کا بڑا بول بالا تھا۔ ہاکی پلیئر کی بہت زبردست پوچھ پرکھ تھی۔ لہٰذا یہ لوگ ایک جاگیردار صاحب کے یہاں ملنے گئے، تو سلام دعا ہوئی، انہوں نے بڑی ان لوگوں کی خاطر تواضع کری، اور ماشاءاللہ یہ لوگ وہاں بیٹھے، اور جب یہ وہاں سے چلنے لگے، کیونکہ اگلا دن ان کا بھوپال کی واپسی کا تھا، تو انہوں نے کہا کہ عاصم میاں میں آپ کو ایک کبوتر تحفے میں دے رہا ہوں، اس کو آپ لے جائیے، اور اس میں ایک مادہ ڈال لیجئے گا، انشاءاللہ یہ شوق پورا کرا دے گا، اور یہ آپ کا دل خوش کر دے گا۔ خیر انہوں نے ملازم کو آواز دی، اور اس کو کچھ بتایا کہ فلانا کبوتر ایسے لے آؤ۔ خیر صاحب وہ گئے،
और जाके एक कलसिरा कबूतर, दरमियानी जिस्म का, चौड़े सीने का और बड़ा रुआबदार, बड़ा रौनक वाला कबूतर लाए और जागीरदार साहब के हाथ में दे दिया। उन्होंने कहा हाँ यही मैं कह रहा था। तो एक दाग के उन्होंने आसिम भाई से कहा कि आसिम मियाँ ये मैं आपको तोहफे में दे रहा हूँ। बहरहाल आसिम भाई और या हमारे इंतज़ार खां साहब भोपाल आ गए, माई कबूतर के अपने अपने घर चले गए। बात आई गई हो गई और शौक़ चलता रहा। इसी दरमियान 1 साल गुज़र गया। 1 साल में वो कबूतर आसिम भाई के लॉफ्ट में पड़ा रहा और मादा लग नहीं पाई, या ढील भी हो सकती है, जोड़ कायम नहीं कर पाए और वो दोबारा कुरीद करके और माशाल्लाह सुरपंख हो गया। और एक दिन वो मुकाम भी आया कि कोई बच्चा लॉफ्ट में पानी वानी रखने गया होगा, वो परिंदा तो चालाक और तेज़ था, वो सट से लॉफ्ट से निकल गया और देखते ही देखते आसमान में डूब गया जाके। जो लोग कबूतर उन्हें उड़ते हुए देखा वो बंद हो गया आसमान, खैर घर नहीं आया। दूसरे दिन खबर मिली उड़ती उड़ती कि परिंदे ने भोपाल में मस्जिद है मोती मस्जिद, और मोती मस्जिद का मीनारा उसने पकड़ लिया है। तो इन आसिम भाई ने कहा कि ये जागीरदार साहब के घर में भी एक के बगल से भी बहुत बड़ी मस्जिद थी, बहुत बड़ी मीनारों वाली, लिहाजा वो मीनारे पर कायम है तो हो सकता आ जाए। वो 2-3 दिन मीनारे पे रहा और वहाँ पे कुछ लड़कों की नज़र में था। वो परिंदा पानी वानी पीने मस्जिद में उतरा होगा, वो लड़के चालाक थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया। और इत्तेफाक से शनिचर का दिन था, ये दिन कबूतरों के बाज़ार का दिन होता है, तो वो लड़कों ने पकड़ा और सीधे बाज़ार आ गए बेचने के लिए। अच्छा, इंतज़ार भाई बाज़ार जाते थे तो उनके कुछ शागिर्द, कुछ उनके करीब के लोग, उनके साथ साथ ये लोग एक जगह खड़े हो जाते थे और कोई कबूतर अगर देखने का होता था तो रोक के देख लेते थे। अब इंतज़ार भाई वहाँ खड़े थे, जैसे ही वो दोनों लड़के गए लेके तो इंतज़ार भाई की नज़र में आ गया वो कबूतर। इंतज़ार भाई ने फ़ौरन उनसे कीमत पूछी और कीमत अदा करके ये जहन में बात रख के कि आसिम भाई के पास खबर भेज दूंगा कि आपका कलसिरा कबूतर रामपुर वाला मेरे पास आ गया है, आप इसको जब इस तरफ आएँ जहांगीराबाद तो ले जाएं। खैर साहब वो कबूतर इंतज़ार भाई के घर पहुंच गया। ये खबर आसिम भाई को मिल गई कि कबूतर रामपुर वाला इंतज़ार मियाँ बाज़ार आया था, ले लिया। तो वो थोड़ा सा बेफिक्री में आ गए कि अब तो अपने ही घर में, जब उधर जाऊंगा ले आऊँगा। खैर इसमें दिन गुजर गए। जब आसिम भाई 8-10 दिन के बाद पहुँचे तो इंतज़ार भाई ने कहा आसिम भाई आपने देर कर दी। क्यों क्या हुआ इंतज़ार मियाँ? कि साहब उसने किस पल में पर खोल लिए, वो लड़के ही पर बांध के लाए थे, मैंने लॉफ्ट में डाल दिया और वो 2-1 दिन में उसने पर खोल लिए और यहाँ से भी निकल गया वो, और देखते ही देखते आसमान बंद हो गया। तो आसिम भाई ने कहा छोड़ो जाने दो, अब चला गया तो कोई बात ही नहीं है। खैर साहब टूर्नामेंट खेलने के लिए दोबारा 1 साल के बाद रामपुर दोनों पहुँचे और वहाँ टूर्नामेंट वगैरह खेल के जागीरदार साहब से मुलाकात के लिए पहुँचे। जागीरदार साहब ने बड़ा इनका वेलकम किया, बातचीत हुई। फिर जागीरदार साहब ने कहा आसिम मियाँ मैंने आपको एक कबूतर दिया था, वो कबूतर ठीक है आपके यहाँ? आपने बच्चे वगैरह लिए? तो आसिम भाई शर्मिंदगी के अंदाज में कि साहब उसकी जोड़ भी नहीं डाल पाए और वो तो वहाँ से उड़ गया, चला गया भोपाल से। तो उन्होंने मुलाजिम को आवाज़ दी कि जाओ वो कबूतर जो भोपाल से आया उसको लेके आओ। तो मुलाजिम अंदर गए और मियाँ कबूतर हाथ में वही लेके आ गए। देख के ये लोग बड़े खुश हुए। खैर साहब जब खातिर तवाज़ुन के बाद ये लोग चलने लगे तो आसिम मियाँ ने कहा कि साहब कबूतर? तो उन्होंने कहा देखिए आसिम मियाँ अब वो दोबारा कबूतर नहीं दिया जाएगा। क्यों? कि मैंने तो आपको दे ही दिया था, आपने उसकी कदर नहीं करी, लिहाजा वो कबूतर अपने घर आ गया है माशाल्लाह। फिर अगले कभी आएंगे तो कोई और सा ज़रूर पेश कर दूंगा, लेकिन ये कबूतर भोपाल नहीं जाएगा। तो ऐसी मजबूती, ऐसी परवाज़
तकरीबन भोपाल से रामपुर का सफ़र 800 850 किलोमीटर के लगभग है, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इतना लंबा सफ़र गिरेबाज कबूतर करके पहुँचे, ये अपने आप में एक मिसाल है। और मैं रामपुर के उस कबूतर को सलाम करता हूँ, जागीरदार साहब की परवाज़ी को सलाम करता हूँ। रामपुर तुझे सलाम। लिहाजा ये वाक़या जनाब इंतज़ार खां साहब व आसिम भाई का है। आप दोनों उस्ताद हिंद थे, उस्ताद इंतज़ार खां साहब, उस्ताद आसिम भाई। लिहाजा अब ये वीडियो ख़त्म करने की इजाज़त देता हूँ और इंशाअल्लाह जल्दी ही इसका सेकंड पार्ट डालूँगा, आगे की भी बातचीत होगी। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।